Guys, nandito tayo sa Astoria Hotel. Dito tayo mag-dinner. Eat all. For 16 euro per person. Ito ang pagkain namin, guys. Pili lang. Pili. Uy, patatas. Uy. Tahong. Ano pangalan niya? Siguro, kini baboy. Baboy yan. Kaldereta siguro yan. Ito isda. Ito baboy. Baboy. Kini baboy. Ako naghanap baboy. Ay, atay! Ay, manok. Oh, yummy. Murag yummy ron. Dito tayo, guys. Uy, may sabaw. Ano sabaw? Mushroom soup. Anong nandito? Chicken and baboy. There is isda. There is isda. Fish of beans. Dito, mga dry rice. Yummy. Ay, mga vegetable. Okay. Tuna. Red beef. Mga leche. Tapos, dessert. Ice cream guys. Ice cream. Candy. Sweets. Cookies. Chocolate fountain. Andun yung dessert. Maya na tayo sa dessert, guys. Okay, salamat sa panonood. Ngayon, magkuha na tayo ng pagkain. Oh, doon na si Alex. Kuha na tayo ng pagkain, guys. Ito ang drink namin. Water and red wine. Thank you sa panonood.